Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Marilah kita muji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan di tengah seorang ulama dari Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Al-Ustadz Ad-Doktor Ibrahim ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Beliau adalah Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Beliau adalah guru besar di Universitas Islam Madinah. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lihatna falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, فأرحب بالإخوة الحضور الذين اجتمعوا في هذا المسجد في بيت من بيوت الله لتذاكر العلم ومدارسته، وأشكر الإخوة القائمين على التنظيم لهذه المحاضرة، فأسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خيرا وأن يتقبل منا ومنهم. أيها الإخوة، إن هذا الدين العظيم جاء بكل خير تعريفا به وإرشادا إليه، وجاء بالتحذير من كل شر تحذيرا بيانا له وتنفيرا منه. وإن مما يعرض للمسلم في سيره في عبادته لله عز وجل الفتن التي تعصف بالناس فيتضرر بها من تضرر في دينه، وينجو من نجا بتوفيق الله تبارك وتعالى. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada hamba dan utusan Allah Azza wa Jalla, begitu juga kepada keluarga-keluarganya dan sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mengucapkan kepada yang hadir, selamat datang di masjid yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk mempelajari ilmu. Begitu juga aku mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah andil di dalam menyukseskan acara ini. Aku minta kepada Allah Subhanahu Ayuhal ikhwah, sesungguhnya agama yang mulia Islam yang mengajarkan, menjelaskan, memberikan irsyad
petunjuk kepada kita menuju segala jalan kebaikan. Begitu juga agama ini memberikan kita peringatan dari semua yang memudaratkan. Dengan sebab demikian, hendaknya setiap muslim di dalam perjalanannya, di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia menjauhkan dirinya dari segala fitnah yang dapat memudaratkannya. Begitu juga hendaknya ia berpegang teguh dengan agama ini sehingga ia selamat atau diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wal haditsu 'anil fitan في ذلك مصنفات، منها ما هو قديم ومنها ما هو حديث، ولكن أحصر الحديث في نقاط معدودة بحسب الوقت المخصص لهذه المحاضرة، فأبين تعريف الفتن وبيان أقسامها، ثم التذكير بأصول مهمة قبل الحديث عن الوقاية من الفتن، ثم أختم بعد ذلك بالحديث عن الوقاية من الفتن وما أرشدت إليه النصوص في هذا الباب. Pembicaraan kita tentang fitnah, yang mana pembahasan fitnah para ulama telah mengarang banyak buku terkait fitnah, baik yang dahulu maupun yang sekarang. Maka dalam pembahasan malam ini kami akan membicarakan beberapa poin karena tergantung waktu yang disiapkan untuk muhadarah ini. Terkait dengan hal ini dari fitnah, tentang dasar-dasar fitnah, kemudian juga akan kami berbicara tentang masalah bagaimana cara kita menghindar dari fitnah. أما الفتنة في اللغة وقد أخذت الفتنة من إدخال الذهب النار ليظهر جيده من رديئه، كما ذكر هذا الراغب في المفردات. والفتنة أطلقت في النصوص على عدة معاني، فأطلقت على دخول النار كما في قول الله تبارك وتعالى ذوقوا فتنتكم، وأطلقت على عموم العذاب كما في قول الله عز وجل ألا في الفتنة سقطوا، وأطلقت على الابتلاء بالشر والخير كما في قول الله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وأطلقت الفتنة أيضا على الافتتان بالأموال والأهل كما قال الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة. Fitnah dari asal kata ibtila, yaitu ujian, yang mana kata fitnah diambil dari memasukkan emas ke dalam api untuk membedakan mana yang baik dan yang tidak, sebagaimana disebutkan oleh Ar-Raghib. Adapun makna fitnah secara mutlak sangatlah banyak, adalah api atau neraka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzuqu fitnatakum", maka rasakanlah azab kalian, rasakanlah azab neraka. Begitu juga fitnah berarti azab, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala fil fitnati saqatu", ketahuilah sesungguhnya mereka di dalam fitnah atau di dalam azab telah terjatuh. Begitu juga
Fitnah artinya ujian terkait tentang hal yang buruk dan yang baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah." Dan kami uji kalian dengan hal yang baik dan hal yang buruk sebagai ujian. Begitu juga fitnah artinya adalah fitnah yang menimpa seorang di dalam hartanya, di dalam anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah ujian. والفتنة في اصطلاح العلماء تطلق على الأمور المقدرة من الله عز وجل من الحروب ومن ابتلاء الأمة بعضها ببعض ومن تسلط أهل الكفر على أهل الإسلام. ولهذا كان بعض أهل العلم يقرن بين الفتن والملاحم كما ألف في باب الفتن والملاحم. Sedangkan fitnah menurut istilah diitlaqkan oleh para ulama artinya adalah perkara-perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa ujian-ujian, berupa bencana-bencana, atau fitnah antara umat satu dengan yang lain, atau dikuasainya umat Islam oleh orang-orang kafir. Dengan sebab demikian para ulama telah mengarang bab ini terkait tentang fitnah, tentang al-malahim. والفتن منقسمة بحسب ما دلت عليه النصوص. ففتنة خاصة تخص الرجل في أهله وماله، وفتنة عامة وهي الفتن التي تصيب الأمة. أما الفتن الخاصة فهي المذكورة في قول الله عز وجل: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وذلك أن الرجل يفتن بسبب حبه للأهل والأولاد، فلربما حمله ذلك الحب على أن يرتكب المحرم ويأكل الحرام ويغض الطرف عن المعاصي التي تصدر من الأهل والأولاد، فتكون هذه فتنة له في أهله. Fitnah secara garis besar dibagi menjadi dua sesuai dengan nas-nas yang di dalam dalil. Adalah fitnah yang khusus menimpa seorang baik di dalam keluarganya maupun hartanya. Begitu juga fitnah yang umum yang menimpa banyak orang. Adapun terkait dengan fitnah yang khusus, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Di dalam harta dan keluarganya, yaitu berupa fitnah kecintaan. Di antaranya adalah fitnah kecintaan yang menjadikan orang memakan sesuatu yang haram, melakukan perbuatan maksiat, atau terjatuh kepada kemaksiatan. Ini adalah fitnah yang menimpa seorang di dalam keluarga dan hartanya. والنوع الثاني هي الفتنة العامة التي تصيب الناس والتي حذرت منها النصوص، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخاف على الأمة منها. وقد اشتمل الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان من حديث حذيفة
على نوعي الفتنة. لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من منكم يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ قال حذيفة: أنا. ثم قال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وماله وأهله وجاره تكفرها الصدقة والصلاة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس هذا أردت، وإنما أردت الفتن التي تموج. ثم قال حذيفة: ما لك وما إن بينك وبينها بابا. فقال له عمر: يكسر. قال: بل يكسر. ثم سئل حذيفة: هل كان عمر يعرف هذا الباب؟ قال: نعم، إنه ليعرفه كما يعلم أن قبل غد الليلة. حدثته بحديث ليس بالأغاليط. ثم هابوا أن يسألوا حذيفة عن الباب، فسأله مسروق عن الباب الذي يكسر دون الفتن، فقال عمر. هذا الحديث العظيم هو أصل في معرفة الفتن. لما سأل عمر رضي الله عنه كبار الصحابة: من يعرف الحديث في الفتن؟ فأجاب حذيفة، وهو مختص بهذا الباب، كما جاء في الحديث الصحيح أنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فحدث بهذا الحديث الخاصة، وهي فتنة الرجل في أهله وماله. فقال له عمر: ليس هذا أردت. ثم حدث بالفتن العظيمة التي تموج كموج البحر. ثم قال له: إن بينك وبينها باب، وهذا الباب هو عمر، وقتله هو إيذان باندلاع الفتن، وقد وقعت الفتن بعد مقتل عمر رضي الله عنه. Fitnah yang kedua adalah fitnah yang umum. Menimpa semua manusia, sebagaimana mengabarkan, sebagaimana Sahih Bukhari dan Muslim tentang kedua fitnah ini. Ketika disebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah, yaitu hadis Hudzaifah bin Yaman, Umar radhiyallahu anhu bertanya, siapakah yang mendengar atau menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah? Maka Hudzaifah mengatakan, saya. Kemudian Hudzaifah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya fitnah seorang itu dapat terhapus oleh salatnya, oleh siamnya, oleh perintahnya kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, bukan ini yang aku inginkan, akan tapi yang aku inginkan adalah fitnah yang bergelombang seperti gelombang atau ombaknya lautan. Kemudian ia mengatakan, fitnah itu apa? Yaitu ia adalah pintu. Pintu tersebut atau dipecahkan
jawab pintu tersebut, maka pintu ini adalah sebagaimana yang ditanyakan kepada Masruq, ia adalah Umar. Hadis ini adalah dasar yang agung dari dasar fitnah, yang membahas tentang fitnah, yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada kibarus sahabah, bertanya kepada pembesar-pembesar sahabat terkait tentang hal ini. Di dalam hadis ini juga itu hadis Hudzaifah, yang mana Hudzaifah mengatakan sungguhnya orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepadanya tentang keburukan karena aku takut akan menimpaku. Maka di dalam hadis ini di awalnya disebutkan fitnah secara khusus, yaitu fitnah yang menimpa seorang di dalam harta dan keluarganya. Tapi fitnah yang diinginkan oleh Umar adalah fitnah yang besar, yang ia bergelombang seperti gelombangnya ombak di lautan, yang mana hal tersebut adalah pintu, dan pintu tersebut adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya terjadinya fitnah setelah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. أما الأصول التي ينبغي أن تراعى في هذا الباب فهي عدة أصول دلت عليها الأدلة. الأصل الأول ينبغي أن يقرر ويعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من الخير إلا وقد دل الأمة عليه وأمرها به، وما ترك شيئا من الشر إلا وقد حذرها منه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بقي من شيء يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. وقال حذيفة رضي الله عنه: مات النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ترك لنا منه خبرا. وقال أحد أحبار اليهود لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال: نعم، علمنا أن لا نستقبل القبلة ببول أو غائط. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة كل شيء وعلمهم الآداب التي قد تعرف بالفطرة في قضاء الحاجة، فمن باب أولى أن يبين لهم الفتن التي تحذر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الفتن إما بتسميتها كما أخبر عن فتنة المسيح الدجال، وعن فتنة الأموال، وعن فتنة النساء، وعن الحروب التي ستقع بعده، وعن اقتتال طائفتين عظيمتين دعواهما في الإسلام واحدة، وعن خروج الكذابين المتنبئين، وأنه يخرج في الأمة منهم 30 متنبئا كذابا، إلى غير ذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن أو وصفا عاما كما سيأتي في الأحاديث. Kemudian pembahasan berikutnya beliau hafizahullah taala yaitu tentang usul, yaitu dasar yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah hendaknya kita menetapkan dan meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada umatnya segala sesuatu. Tidak ada hal yang baik
kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Begitu juga tidak ada hal yang buruk kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingati darinya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kalian. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh para sahabat, tidaklah burung mengepakkan sayapnya di langit kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan padanya ilmu. Begitu juga ulama al-Yahud mengatakan kepada Salman, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Apa kata Salman? Beliau mengatakan, iya, kami diajarkan untuk tidak menghadap ke kiblat ketika membuang air, baik air kecil maupun air besar. Artinya apa? Segala sesuatu sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya adalah perkara fitrah, perkara yang sangat dibutuhkan, perkara yang sangat mendasar, sampai cara untuk masuk ke WC diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terkait tentang perkara fitnah, sangatlah diperingati kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fitnah dengan namanya. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita tentang fitnah harta, fitnah wanita, akan terjadi peperangan di antara dua kelompok besar kaum muslimin yang setiap mereka mengaku diri berada pada kebenaran. Begitu juga tentang munculnya Dajjal dan munculnya para pendusta-pendusta, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita ada 30-an para pendusta. Itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara namanya. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan fitnah ini secara sifatnya secara umum. الأمر الثاني من الأصول المقررة في هذا المقام أنه ينبغي أن يعلم أن ما يصيب هذه الأمة من الفتن ينبغي أن تكون النظرة إليه بعينين، بعين القدر وبعين الشرع. فعين القدر تستوجب الصبر على البلاء، ومن أنواع الصبر على طاعة الله وترك المعاصي، والصبر عن البدع والذنوب، والصبر على أقدار الله التي يقدرها على الأمة من تسلط أعدائهم عليهم، وما يصيبهم أيضا من العقوبات المقدرة من الله. ثم ينظر نظرة أخرى إلى عين الشرع، فيدعى إلى الله ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا نستسلم لما دلت عليه الأدلة من أنه واقع لا محالة، كحال بعض الجاهلين الذي يقول إن الدعوة لا تنفع. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الفتن، أخبر عن فتنة النساء، وأخبر عن فتنة الأموال، وأخبر عن تصدي الكفار على المسلمين. فلا نفع في الدعوة ولا نفع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الفتن وأنها ستقع وحذر منها. فالواجب علينا أن نقوم بهذا الواجب العظيم في توجيه المسلمين. وكم أنجى الله وأنقذ بالعلم من كان ضالا من المسلمين مرتكسا في الفتن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه ما من رجل موته أحب إلى الشيطان مني، لأنه ينشر الضلالة في الأرض فأرفعها بالعلم.
Kemudian asas yang kedua adalah hendaknya kita melihat fitnah ini, fitnah yang menimpa manusia, dengan dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah dengan pandangan qadar, itu takdir. Hendaknya kita memandangnya dengan pandangan sabar terhadap apa dari bencana. Kita bersabar di atas taatan kepada Allah Azza wa Jal. Kita bersabar dari kemaksiatan, bersabar dari kebid'ahan dan dosa, bersabar dari segala bencana dan musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah kita memandang fitnah ini dengan pandangan syarr, itu keburukan, yaitu dengan cara kita berdoa kepada Allah, memerintahkan kepada ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Ini adalah jalan keselamatan, bukan seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang jahil yang mereka mengatakan sungguhnya doa atau dakwah tidaklah bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita tentang fitnah, serta fitnah dajjal, fitnah dikuasai oleh musuh dan lain sebagainya, dan cara untuk kita mengembalikan manusia dan mereka mengajak mereka. Adapun tuduhan orang-orang jahil ini adalah tuduhan yang batil, yang mana mereka menganggap bahwasanya dakwah atau berdoa tidaklah memberikan manfaat, tidaklah dapat mengeluarkan manusia dari kesesatan atau dari fitnah. Padahal ini adalah hal yang sangat baik, yaitu kita memberikan arahan kepada kaum muslimin supaya mereka dari fitnah, sebagaimana perkataan Ibnu الأمر الثالث من الأصول المقررة في هذا الباب أنه ينبغي أن يعلم ويعتقد ما دلت عليه النصوص أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله، وأن الغلبة والتمكين والعزة لأهله بعز عزيز وبذل ذليل، وأن الزمان لا يخلو من طائفة قائمة بالحق منصورين لا يضرهم من خذلهم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلنكن مع هذه الطائفة الباقية المنصورة بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل السنة والجماعة الذين لم تضرهم الفتن، بل وقفوا في وجوه الفتن محذرين ومنفرين ومبصرين للأمة من هذه الفتن التي تتعاقب في هذه الأمة. Kemudian usul yang ketiga adalah hendaknya kita mengetahui bahwasanya nas-nas atau dalil-dalil menunjukkan kepada kita bahwasanya agama ini adalah terjaga. Agama ini terjaga dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan di muka bumi ini kepada umat ini, baik itu dengan izzi azizin, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan tolong sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa akan dari umat ini yang lalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita bersama kelompok ini, bersama orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah Taifal Mansurah, mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mereka tidaklah diganggu oleh kemudaratan atau fitnah, akan tapi mereka tegak menghadang fitnah tersebut, memperingatkan manusia dari bahaya fitnah, memberikan
kabar gembira kepada manusia tentang bagaimana cara menjaga fitnah ini, yang mana fitnah ini terus menimpa manusia atau menimpa umat ini. أما كيفية توقي الفتن فإن النصوص الشرعية أرشدت المسلم في توقي الفتن من خلال مسلكين عظيمين. المسلك الأول توقي الفتن قبل وجودها، المسلك الثاني النجاة من الفتن عند وجودها في الأمة. والمسلك الأول يتحقق بعدة أمور. الأمر الأول العلم الشرعي، فإن أهل العلم بالكتاب والسنة قد حصنوا أنفسهم من الفتن بالعلم الشرعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الفتن وكيف تكون، وقال وأخبر الأمة عن فتنة المسيح الدجال، ووصفه بوصف لم يصفه نبي قبله، وقال إنه أعور وإنه مكتوب بين عينيه كافر، وأخبر عن الفتن التي تقع في زمنه. فأهل العلم هم الذين عرفوا هذه الفتنة وأسبابها، عرفوا هذه الفتنة وأسبابها وكل ما يتعلق بها من أمور، وكذلك بقية الفتن الأخرى التي دلت النصوص على وجودها بيّنت كيفية الوقاية منها. فأهل العلم هم أهل النجاة من الفتن. ولهذا كما تقدم في الأثر عن ابن عباس أنه قال إنه ما من رجل موته أحب إلى الشيطان مني، لأنه ينشر الضلالة في الأرض فأرفعها بالعلم. فبأي شيء ابن عباس رفع الفتن في الأمة؟ بالعلم الذي يبصر الناس ويرشدهم. وهكذا كلما أقبلت فتنة قام العلماء بالشرع بتبصير الناس وتحذيرهم من هذه الفتنة، وأن هذه فتنة كما يحصل الآن من وجود اقتتال في مكان، فيستخف بعض دعاة الضلال الشباب للزج بهم في هذه الفتنة، ويصورون لهم أن هذا جهاد في سبيل الله، فيأتي العلماء ويبينون شروط الجهاد ومتى يكون الجهاد وكيف يكون الجهاد، فيتبصر من هداه الله بهذه التوجيهات وينجو من الفتن بلزوم توجيهات العلماء. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah, beliau menyampaikan tentang tata cara kita menjaga diri dari fitnah. Terdapat nas-nas atau dalil-dalil yang menunjukkan kepada setiap muslim untuk kita menjaga diri dari fitnah, yaitu ada dua jalan. Yang pertama adalah hendaknya kita menjaga diri dari fitnah sebelum terjadinya, dan yang kedua adalah hendaknya kita menjaga diri dari fitnah setelah terjadinya. Adapun menjaga diri dari fitnah sebelum terjadinya, yaitu dengan cara kita mempelajari ilmu syar'i, dengan cara kita kembali kepada para ulama yang menjelaskan kepada kita dalil baik dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait tentang fitnah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita tentang fitnah ini, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang fitnah Dajjal, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan untuk kita dengan sifat yang tidak pernah disifati oleh nabi-nabi sebelumnya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati Dajjal, dia adalah a'war, yaitu matanya sebelah buta.
kemudian tertulis di antara kedua keningnya adalah kafar, dan ini yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mereka mengetahui fitnah ini, bagaimana fitnah itu turun, sebab-sebabnya atau perkara-perkara yang menjadikan manusia terjatuh kepada fitnah ini. Maka hendaknya kita kembali kepada nas, kembali kepada penjelasan para ulama yang mereka adalah orang-orang yang bisa menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita terhindar dari fitnah. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya meninggalnya seorang itu lebih dicintai ketimbang ia menyebarkan fitnah di muka bumi ini. Dengan sebab demikian para ulama bangkit, mereka menjelaskan kepada umat tentang fitnah ini dan memperingati manusia tentang fitnah ini. Sebagaimana yang terjadi sekarang yang kita lihat, orang menganggap sesuatu yang bukan jihad menjadi dianggap sebagai sebuah jihad. Maka para ulama menjelaskan kepada mereka bagaimana hakikat jihad yang sebenarnya, syarat-syarat jihad dan lain sebagainya. Itu dapat kita selamat dari hal tersebut kalau kita berpegang teguh dengan taujihat, dengan bimbingan-bimbingan para ulama. الأمر الثاني الذي تتوقى به الفتن قبل وجودها لزوم عبادة الله تبارك وتعالى، فإن العبادة فيها الوقاية من الفتن، ولذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوقاية من الفتن بملازمة العبادة، كما في قوله في الحديث الذي جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. حديث عظيم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم في بداية هذا الحديث إلى المبادرة. بادروا يعني ابتدروا الأعمال والزموها قبل وجود الفتن. فتنا كقطع الليل المظلم، يعني أنها مسودة مشتبهة لا يعرفها الناس، كالذي يسير في الليل لا يدري على أي شيء تقع قدمه. ثم بين أثر هذه الفتن، يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا هذا الأثر العظيم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. كم بين الإيمان والردة؟ يوم واحد، في بداية النهار هو مؤمن، في آخره كافر، في بداية الليل مؤمن ما يصبح عليه الصبح إلا وقد خرج من الدين. لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفتن يعني تبقى في الناس فيفتن بسببها بعد سنين، بل في يوم واحد يفتن الرجل والعياذ بالله. ثم بين ما هي آثار الفتن في الأمة، قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذا جاءت الفتن يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا، من أجل الشهرة مستعد أن يتكلم في الشرك ويقرره، من أجل أن يقال عالم ممكن أن يحابي فلان ويداهن فلان حتى يقال عالم، من أجل المال وأن يوظف في مكان مستعد أن يتنازل عن دينه حتى يحصل على الوظيفة، من أجل امرأة ممكن أن يكفر بالله، كالذي قتل علي رضي الله عنه متقربا إلى الله بدمه مهر امرأة طلبت منه من الخوارج أن يقتل عليا، فانبرى لذلك بن ملجم الذي كان محبا لهذه المرأة، وقتل الخليفة الراشد من أجل أن يتزوج بامرأة. انظروا إلى الفتن، فهذه الفتن لا نجاة منها إلا بلزوم العبادة.
ولذا قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وفي الحديث الآخر المعروف بحديث الأولياء ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. عصمة، لا يكاد يتكلم إلا برضا الله، لا يكاد يخطو خطوة إلا في طاعة الله، لا يكاد يحرك يده إلا في طاعة الله. كيف حصلت له هذه الأمور؟ حصلت له بهذا الشرط: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تقرب أولا بالفرائض ثم بالنوافل. فإذا أردت العصمة من الفتن فالزم عبادة الله. وأدركنا شبابا قبل أن تأتي هذه الفتن، فتن الخروج والتكفير وفتن الإعلام، أن الذين نجاهم الله من الفتن هم أهل العبادة. ونحن في المدينة في المسجد النبوي يفد علينا الناس من كل مكان، فلاحظت أن الشباب الذين سلموا من الفتن هم الذين كانوا يحافظون على الصلاة في الصفوف الأول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في كل مسجد وفي كل بلد الذين لزموا الصلاة والعبادة تجنبوا المحرمات هم الذين سلموا من الفتن. والذين تهالكوا فيها هم أهل السعي فيها، الذين يمشون بين الناس قال فلان وقال فلان وينقل كلام فلان ويذهب إلى فلان ويحذر من فلان ويتكلم في فلان. هؤلاء هم وقود هذه الفتن والعياذ بالله. Kemudian beliau mengatakan cara yang berikutnya untuk kita menjaga diri dari fitnah sebelum terjadinya adalah hendaknya kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menjaga kita dari fitnah. Terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menjauhkan kita dari fitnah, sebagaimana disebutkan di dalam Sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan," maka segeralah beramal untuk kita meninggalkan fitnah, yang mana fitnah tersebut kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap, yang mana fitnah tersebut pada pagi hari orang itu beriman, pada sore hari dia kafir, yang mana pada sore hari dia beriman, pada pagi hari dia kafir. Dia menjual agamanya dari sedikit dunia. Hadis yang agung ini menjelaskan kepada kita untuk kita bersegera di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita terus-menerus di atas ketaatan, di atas ibadah, supaya kita terhindar dari fitnah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang fitnah tersebut bagaikan sepotong malam yang gelap, yang mana hal tersebut adalah rancau bagi manusia, syubhat bagi manusia. Karena gelap, orang tidak mengetahui kemana kakinya terjatuh. Begitu juga fitnah memiliki pengaruh, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengaruh fitnah tersebut sangatlah besar. Mana pengaruh fitnah ini dapat menjadikan manusia menjadi kafir. Pada sore harinya dia beriman, pagi harinya ia kafir. Pagi harinya ia beriman, sore harinya ia. Jarak antara keimanan dengan murtad, jaraknya hanya 1 hari saja. Tidaklah Nabi sallallahu antara jarak keimanan dengan murtad itu bertahun-tahun.
tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, yaitu orang itu bisa murtad di dalam satu hari. Begitu juga pengaruh yang lain di fitnah adalah, yaitu orang menjual agamanya dengan sedikit dunia. Dengan sebab demikian, berapa banyak orang dia membicarakan supaya dikatakan alim. Begitu juga dia karena menginginkan harta, ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia siap kafir kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana seorang khawarij, yaitu Ibnu Muljam, yang ia ingin menikahkan seorang perempuan, maka dia diminta maharnya, yaitu untuk membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Lihatlah fitnah ini. Ia siap melakukan hal tersebut karena untuk wanita. Maka dengan sebab demikian kaum muslimin, lihatlah kepada fitnah ini. Hendaknya kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan berikan ia petunjuk kepada jalan kami. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taqarraba ilayya 'abdi." Tidaklah mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, lebih aku cintai dari suatu yang aku wajibkan untuknya. Senantiasa seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Ketika aku mencintainya, maka pendengarannya, akulah yang menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, kaki yang ia gunakan untuk melangkah, tangan yang ia gunakan untuk memegang. Lihatlah bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, karena ia selalu menjaga ibadah wajib, kemudian setelahnya menjaga ibadah sunnah. Maka di situ dia melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan sesuatu yang merupakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan sebab demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, hendaknya kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita melihat para pemuda yang ia keluar, ia sibuk dengan hal-hal yang sia-sia, dengan media dan yang lain sebagainya. Maka apa yang terjadi pada mereka? Namun ahli ibadah, sebagaimana di kota Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah, kami memperhatikan beberapa pemuda yang mereka selalu sholat di saf yang pertama, selalu menjaga ibadah, selalu berada di masjid. Maka mereka adalah orang yang baik, yang terjaga dari fitnah. Adapun orang-orang yang nukil, membawa ucapan ini dan itu, berbicara tentang orang, mentahzirkan dari orang dan lain sebagainya, maka mereka itulah yang mendapatkan fitnah. الأمر الثالث الذي تتوقى به الفتن قبل وقوعها التوكل على الله والتضرع إليه ودعاؤه والاستعاذة به من الفتن. وقد كان الأنبياء والرسل وأولو العزم منهم يتضرعون إلى الله أن يجنبهم هذه الفتن، بل أعظم الفتن وهي الشرك، وهم من هم في الفضل والمنزلة. ومن دعاء إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لنا عبرة خليل الله الذي اصطفاه الله عز وجل بالخلة، وهي منزلة لم يبلغها أحد إلا الخليلان، نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومع هذا يتضرع إلى الله ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والآن بعض المسلمين إذا علم التوحيد وذكر بالتوحيد قال: كأننا مشركين، تذكروننا بالتوحيد في كل وقت.
نحن مسلمون تجاوزنا الشرك وخلفناه وراء ظهورنا، فكيف تخشون علينا الفتنة؟ هذا خليل الله يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويوسف عليه السلام يدعو: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. ومن دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. وأرشد الأمة أن تستعيذ بالله آخر التشهد جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وبعض العلماء يقول أن التعوذ بهذه الأمور الأربع واجب في الصلاة من واجبات الصلاة، لأهمية هذا الباب وأهمية التضرع إلى الله عز وجل أن يجاب. أنا بلغت 70 ما أخشى على نفسي فتنة، ولا تقل أنا عالم لا أخشى على نفسي فتنة، ولا تقل أنا عابد لا أخشى على نفسي فتنة. كلنا معرض للفتن، ولا نجاة لنا منها إلا بالتضرع إلى الله واللجوء إلى الله ولزوم العبادة والابتعاد عن مواطن الفتن ولزوم الصالحين ومجالسهم. نعم. Kemudian cara untuk kita menghindar dari fitnah adalah hendaknya kita bertawakal, merendah, menyerahkan diri, berdoa dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para nabi dan rasul, mereka meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Termasuk di antaranya adalah kesyirikan. Lihatlah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia mengatakan: wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala. Siapakah Nabi Ibrahim? Dia adalah Khalilullah. Dia kasih Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan gelar khullah itu Khalil, yaitu sebuah yang tidak didapatkan kecuali oleh dua orang, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Walaupun demikian, maka tetap ia berdoa kepada Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala. Sebagian kaum muslimin sekarang, ketika kita ajarkan kepada mereka tauhid, mereka mengatakan kalian ini menganggap kita orang-orang yang syirik, sehingga kalian ajarkan kepada kami tentang tauhid. Adapun kesyirikan sudah kami lalui, sudah kami tinggalkan. Namun Nabi Ibrahim Khalilullah tidaklah demikian. Ia tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan. Begitu juga Nabi Yusuf alaihi salam, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam kondisi berserah diri dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Azza wa Jal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keraguan, dari kesyirikan, dari kemunafikan. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kekufuran dan kefakiran. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di akhir untuk kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari neraka jahanam.
Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya doa ini wajib dibaca di dalam salat. Ini menunjukkan akan pentingnya hal ini. Banyak dari kita mengatakan saya sudah alim, saya sudah ahli ibadah, saya tidak mungkin terkena fitnah. Maka marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal dan tunduk kepadanya supaya kita terjauh dari fitnah, terjauh dari tempat-tempat fitnah dengan cara yaitu kita luzumus salihin, yaitu bersama orang-orang saleh. أما الأسباب التي تتوقى بها الفتن عند وجودها فبيانها من عدة وجوه. الوجه الأول التثبت عند وجود الفتن من الأخبار ومما ينقل، فإن الفتن إذا أقبلت صاحبها النقل والكذب والتزوير والتلبيس حتى يبقى الناس في حيرة وشك ما الذي يصدقون وما الذي يكذبون. وقد أرشد الله تبارك وتعالى إلى هذا الأمر في قوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال المفسرون: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف مما يسر المؤمنون أو فيه خوف لهم أذاعوه ونشروه بين الناس ولم يرجعوا فيه إلى ولاة الأمر وإلى أهل العلم الذي يستنبطونه ويعلمون أن في إشاعته خير أو شر. وذكر السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية قال: هذا فيه إشارة إلى أنه لا يجوز لمسلم أن يذيع شيئا في الفتن حتى وإن كان صحيحا قبل الرجوع لولاة الأمر ولأهل العلم ولأهل الاستنباط، لأنه قد يذيع شيئا فيكون فتنة للناس، فإن الناس لا يخاطبون بكل شيء وإنما يخاطبون بما يصلحهم ويصلح حالهم. هذا في الأخبار الصحيحة لا تشاع في الفتن، لأن قد تكون فتنة للناس. وأما الأكاذيب فهذه منهي عنها في كل وقت. وما أكثر ما تروج الفتن وينشأ سوقها عندما توجد الفتن ويتناقل الناس الأخبار وينقلون دون أن يبالوا بالتثبت، فتعظم الفتنة بالأكاذيب وبترويج الأخبار التي تضلل الناس. فالوقاية من الفتن بالتثبت أولا، ولا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يسعى في زيادة الفتنة بنقل هذه الأخبار التي فيها إرجاف، خصوصا ما يتعلق بولاة الأمر. إذا جاءت حرب أو جاءت فتنة بدأ هؤلاء الذين يروجون لهذه الأباطيل من خلال الإعلام من خلال المجتمع فيزيدون الفتنة فتنة بهذا الأمر حذر الله تبارك وتعالى منه. Kemudian beliau mengatakan hafizahullah, yaitu terkait tentang menjaga diri dari fitnah ketika terjadinya, yaitu beberapa poin. Yang pertama, hendaknya kita memastikan tentang adanya fitnah, memastikan tentang kejujuran, kebenaran dari fitnah tersebut, karena kabar biasanya mengandung kedustaan, mengandung, sehingga manusia ketakutan di atas fitnah. Maka kita tidak mengetahui siapakah yang dibenarkan dari mereka dan siapakah yang didustakan. Maka
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, jika datang kepada kalian mengandung keamanan, mengandung ketakutan, maka janganlah disebarkan sampai dikembalikan kepada para ulama. Ahli tafsir mengatakan bahwasanya berita tentang keamanan dan ketakutan, yaitu berita tentang keamanan, berita tentang hal yang membahagiakan manusia, atau berita tentang ketakutan, janganlah cepat kita sebarkan di antara manusia kepada para ulama. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, di dalam ayat ini terdapat isyarat tidak bolehnya bagi seorang muslim untuk menyebarkan suatu berita walaupun berita tersebut benar sampai ia kembalikan kepada pemerintah atau pemimpin atau kepada para ulama, sehingga manusia tidaklah menimpa mereka. Artinya apa? Hendaknya kita hati-hati di dalam menyebarkan fitnah, sekalipun itu benar. Itu terkait tentang fitnah yang benar, berita yang benar. Adapun terkait tentang berita yang dusta, maka tidak boleh kita sebarkan kapanpun, dimanapun hal tersebut, karena itu akan menimbulkan fitnah kepada manusia. Maka cara yang terbaik untuk kita terhindar dari hal ini adalah hendaknya kita memastikan tentang kebenaran tersebut, kemudian kita kembalikan kepada ulil amri, kita kembalikan kepada para ulama, sehingga bisa dijelaskan bagi kita kebatilan-kebatilan yang disebarkan oleh orang-orang di media atau di masyarakat. Hendaknya kita memperingatkan manusia dari hal ini. الأمر الثاني الذي تتوقى به الفتن عند وجودها ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة المشهور في الفتن، وهو لزوم جماعة المسلمين، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فالواجب على المسلم أن يعتزل تلك الفرق التي هي سبب للفتن، ولو أن يدركه الموت وهو عاض على أصل شجرة. وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن، حتى إنه أخبر عن فتنة دعاة على أبواب جهنم، قال من أجابهم إليها قذفوهم فيها. دعاة على أبواب جهنم يدعون إلى النار، يدعون إلى البدع، يدعون إلى المعاصي، يدعون إلى الزنا، يدعون إلى الخروج على ولاة الأمر، يدعون إلى الرذائل، يدعون إلى الإلحاد، يدعون إلى السحر، دعاة على أبواب جهنم. فقال حذيفة صفهم لنا، هذا من حرص حذيفة رضي الله عنه، قال صف لنا هؤلاء الدعاة الذين يدعون على أبواب جهنم، هل هم من اليهود من النصارى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتهم. وهذا يدل على خطورة الأمر. لو كانوا من اليهود والنصارى نعرف أنه ما من دعوة في المسلمين إلا وهي من الإسلام، الفتن تكون من اليهود والنصارى، لكن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة تكون من المسلمين وبين المسلمين، هم من بني جلدتنا، من قبائلنا، من أنسابنا، من أبنائنا، من المجتمع، يتكلمون بألسنتنا. قال قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ خذ هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ليست وصايا علماء السلطان كما يلقبونهم، وليست من الوهابية، وليست من فلان ولا من فلان، وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، جماعة المسلمين وإمامهم. رأيت الجماعة والإمام على شيء يلزم الجماعة، من شذ شذ في النار. قال حذيفة فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة، قال فاعتزل تلك الفرق، لأن عند الفتن فرق متناحرة متقاتلة
يبدع بعضها بعضا ويكفر بعضها بعضا. قال فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك. يعني لو تعتزل في شعب وادي من الأودية وتعض على أصل شجرة، ليس عندك مأوى وليس عندك ماء وليس عندك طعام، حتى تموت تحت أصل هذه الشجرة وأنت قابض على دينك. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العصمة من الفتن بلزوم جماعة المسلمين. المسلمون يصلون في مسجد لا تكفرهم، يعبدون الله لا تبادر إلى خرق جماعتهم وإلى تفرقتهم. معروف وانهى عن المنكر دون أن تخرج عن جماعة المسلمين. نعم. Kemudian di antara cara yang diajarkan kita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait tentang fitnah ketika terjadinya, hendaknya kita tetap terus berada di atas jamaah kaum muslimin, di atas kelompok kaum muslimin. Kalau tidak ada imam dan tidak ada jamaah, maka menyingkirlah, pisahkanlah diri dari kelompok-kelompok yang ada sampai datang kepada kita kematian. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang para dai-dai di depan, di atas pintu Jahannam, yang mana barang siapa yang menyambut para dai-dai tersebut, mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka, ke dalam neraka Jahannam, yaitu pada dai-dai yang mengajak kepada zina, kepada kesyirikan, kepada kesesatan, kepada penyimpangan, kepada penyelewengan, yang mana mereka adalah dai-dai di atas neraka Jahannam. Maka Hudzaifah Ibn al-Yaman radhiyallahu anhu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sifhum lana ya Rasulullah." Coba sebutkan untuk kami ciri-ciri mereka wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya mereka yaitu dari anak-anak bangsa kalian, dari kabilah kalian, dan berbicara dengan bahasa-bahasa kalian. Mereka ini bukanlah dari al-Yahud wan Nasara, tetapi mereka yaitu berasal dari kaum muslimin. Maka Hudzaifah mengatakan, kalau demikian, apa yang kau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat. Wasiat ini bukanlah wasiat seorang dai Wahabi atau wasiat dai-dai yang lain, tapi dia adalah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, hendaknya engkau tetap berada di atas jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Dan barang siapa yang menyeleweng, menyimpang dari mereka, maka mereka akan terjatuh ke dalam Jahannam. Bagaimana tidak ada jamaah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya untuk menghindar, menjauhkan diri dari semua kelompok-kelompok tersebut, walaupun sampai ia menggigit akar-akar pohon, sampai ia meninggal, tidak ada air, tidak ada makanan. Dan inilah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita ingin terjaga dari fitnah, hendaknya kita tetap berada di atas jamaah kaum muslimin, manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran. الأمر الثالث الذي تتوقى به الفتن اعتزال هذه الفتن، وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في وصية عظيمة. وقد روى هذا الحديث الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة. تأملوا هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، إنها ستكون فتن، يعني لا بد أن تقع في الأمة. القاعد فيها خير من القائم. اثنان، أحدهما قائم في الفتنة والآخر قاعد.
من الأفضل؟ القاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي. آخر قائم، هم ثلاثة، أحدهما قاعد والآخر قائم والثالث ماشي. القاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي الذي يسعى بسرعة. فما بالكم الآن من يطير إلى الفتن؟ ليس سعي، طيران. يعني بعض الشباب الآن إذا سمع بفتنة أو قتال في مكان يأخذ تذكرة بالطائرة ويطير إلى الفتن. والله إن هذا شيء عجيب. يعني رجل في بلد بعيد عن الفتنة يأخذ تذكره بالطيران يطير إلى الفتن، لا يسعى ولا يجري وإنما يطير سعيا للفتنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استشرفها استشرفت، يعني من اشتاق إليها ومن تطلع إليها أصابته. قال: فمن وجد ملاذا أو معاذا فليعذ به. يعني إذا كان في بلد وقعت فيه الفتنة اخرج من البلد. أما أن يأتي إلى الفتنة يخرج من بلده إلى مكان الفتنة فهذا شيء عجيب. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات لهذا الحديث: ومن كان نائما فهو خير من اليقظان، واليقظان خير من القاعد. وفي رواية: ومن كان مضطجعا فهو خير من القائم. يعني انظروا إلى الفرق بين القاعد والقائم. ومع هذا يفضل النبي صلى الله عليه وسلم القاعد، بل المضطجع على القاعد. النتيجة كلما ابتعدت عن الفتن فهو خير لك وأفضل لك بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, yang ketiga adalah hendaknya kita menjauhkan diri dari berbagai fitnah. Sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari, yaitu berjalan dengan cepat. Namun banyak kita melihat seorang sekarang tidak hanya sekedar berlari menuju fitnah, bahkan mereka terbang menuju fitnah. Mereka pergi mencari fitnah menggunakan pesawat, padahal negeri mereka jauh dari fitnah, tapi mereka membeli tiket naik pesawat untuk menuju fitnah, yang mana orang-orang yang mengikuti fitnah dia akan celaka. Maka barang siapa yang perkara yang harus kita dari orang yang ia keluar negerinya, keluar ke negeri lain dengan. Di dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya orang yang tidur lebih baik daripada orang yang bangun, dan orang yang duduk lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الأمر الرابع والأخير هو أن اعتزال الفتن ينبغي أن يكون باللسان والبدن. فلا يظن أن الإنسان إذا اعتزل الفتنة ببدنه أنه بعيد عنها، لأنه قد يخوض فيها بلسانه، خاصة مع وجود الوسائل الآن. ولهذا فالعاقل ينبغي أن يؤثر السلامة على الدخول في الفتن. الفتن إذا وجدت هناك من يتطلع فيها، سواء في الفتوى والكلام فيها أو الدخول فيها، بتجنب هذه الفتنة مع السلامة المتيقنة بأن لا تدخل في الفتنة
قتال لا تدري هل ستقتل أو تقتل غيرك. ولهذا أنا أقول دائما لبعض هؤلاء الشباب الذين يسألون عن الفتن، أقول لا تسألوا عن هذا الأمر، فيشدد بعضهم فيقول هذا من العلم ولا يجوز كتم العلم. فأقول لهم لئن ألقى الله بكتم العلم في مسألة خير من أن ألقى الله بالدماء. أفتيك الآن تذهب تقاتل وتقتل وسأسأل عنك يوم القيامة. فإذا هنا لا بد من التعقل والتنظير بين أمرين لنقدر أن هذا من كتم العلم. لئن ألقى الله بهذا الذنب خير من ألقاه بفتوى يقتل بسببها آلاف من المسلمين، خصوصا عندما يأتي القتال. فالسلامة يقول العلماء لا يعدلها شيء، نعتزل الفتن بألسنتنا وبأبداننا ولا نسعى فيها بشيء، بل لو كنت نائما لا تتعبد الله بعمل صالح خير لك من أن تسعى في الفتنة، كما دل على ذلك الحديث وأن النائم خير من اليقظان، خير من اليقظان. نسأل الله التوفيق الجميع، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته، وأن يعصمنا وإياكم وعامة المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian yang keempat dan ini yang terakhir, kata beliau hafizahullah ta'ala, hendaknya kita menjauhkan diri dari fitnah dengan lisan dan badan kita. Banyak orang yang menjauhkan diri dari fitnah dengan badannya, namun tidak menjauhkan diri dari fitnah dengan lisannya. Terutama sekarang kita berada pada masa yang media sosial begitulah cepat. Maka dengan sebab demikian, kaum muslimin yang dirahmati Allah, hendaknya kita mengutamakan keselamatan, mengutamakan bagaimana supaya kita terhindar dari fitnah. Ketika terjadi fitnah, di sana ada orang yang mengetahui fitnah tersebut, ada fatwa para ulama, sehingga ketika kita tidak tahu tentang suatu perkara, maka itu lebih baik ketimbang seorang itu berfatwa jadi pembunuhan. Beberapa pemuda bertanya tentang beberapa hal, maka beliau mengatakan jangan bertanya tentang hal tersebut, akan menimbulkan pembunuhan seorang, maka itu akan berbahaya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyembunyikan ilmu dalam artian yang tidak menjawab karena akan menimbulkan fitnah, itu jauh lebih baik daripada mengeluarkan sebuah fatwa namun dapat menjadikan orang saling bunuh. Maka dengan sebab demikian, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya kita tidur dan tidak melakukan apa-apa itu jauh lebih baik daripada kita menyebarkan fitnah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, an-naimu khairum minal yaqdhan. Sungguhnya orang yang tidur itu jauh lebih baik daripada orang yang bangun. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.